Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu fi fadilatil wudu'i. Bab yang ke-6 menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a lis-salati." Barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia sempurnakan wudunya. Tsumma qama ila salati, kemudian ia berdiri untuk melaksanakan salat. Fa innahu, maka sesungguhnya, yakhruju min khati'atihi, akan keluar dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Dalam artian orang tersebut suci kembali seperti bayi yang tidak punya dosa, karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a lis-salati," barang siapa yang berwudu untuk salat, wa shalla, kemudian ia salat, kafarallahu dzunubahu, maka Allah akan melebur dosa-dosanya, ma bainahu wa bainas salatil ukhra, dosa-dosa yang kecil yang dilakukan antara wudu dan salat yang lain. Allati taliha, yang mengiringinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama," barang siapa yang tidur, ala wudu'in, dalam keadaan berwudu, fa'adrakahul mautu, lalu maut menjemputnya, fitil kalailati, pada malam tersebut, fahuwa, maka orang tersebut, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, syahidun, adalah mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naimu at-tahiru," orang yang lagi dalam keadaan tidur, dalam keadaan suci tidurnya, kasaimi al-qaimi, itu seperti orang yang puasa di siang harinya, di malam harinya ia melaksanakan qiyamul lail. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a," barang siapa yang berwudu, ala tuhrin, masih dalam keadaan suci, kutiba lahu asyru hasanatin, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Jadi sudah punya wudu, kemudian dia wudu lagi, maka akan dicatat baginya 10 kali kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata," tidak sah salatnya, liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a, dan tidak sah wudunya seseorang, liman lam yadhkuris mallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut asma Allah di dalam wudunya tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u syatrul imani. Wudu adalah separuh dari iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibghatul wudu'i marratan. Pembakuan wudu, bentuk wudu itu satu kali. Faman tawaddo'a marrataini, maka barang siapa yang berwudu dua kali, kana lahu kiflani, maka baginya mendapatkan dua pahala, dua bagian minal ajri dari pahala. Wa man tawaddo'a salasan, dan barang siapa yang berwudu tiga kali, fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka wudu yang seperti itu, wudu yang demikian itu adalah wudunya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salat ahadikum, salatnya salah satu di antara kalian semua, idza ahdatsa, apabila ia sudah berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga ia berwudu kembali. Jadi kalau sudah batal, wudu dulu, baru ulangi lagi melaksanakan salatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u 'alal wudu'i, wudu di atas wudu, nurun 'ala nurin, adalah cahaya di atas cahaya. Artinya kalau kita sudah punya wudu, kemudian kita wudu kembali, itu diibaratkan seperti cahaya di atas cahaya.